Padahal pada barang kagule nih, sebu, kegedean. Oh, juga beli, sebu sama ngatos. Cetak rezeki. Begitu pulau menrajin ini kan langsung nyurut pon. Kayak pendek mas, larga. Batang seneka, toko bos. Ngepen kata. Kok bahan? Pon rantingan mas. Ini kan depan ada di kantor. Betul. Dari kantor. Oke, bener. Tak nyaman mas. Ini berlawanan. Dari makeup. Tuh ngakui konsep awal. Cocok bunga tak gantian pun percuma. Tak rene ta mas? Anun ndunga kira. Enggak mas.